दीदी भाई दादा भाई। हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबका। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरे को थोड़ा नर्वस फील हो रहा है क्योंकि मैं अभी कहाँ बैठी हूँ बताती हूँ। तो मैं अभी पार्लर में हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो पार्लर से शुरू करते हैं और साथ में रहिए पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो मतलब खाने पीने का जो पार्ट था वो तो ख़त्म हो गया है। अभी मैं बैठी हूँ पार्लर में। तो भाभी आई है मेकअप करने के लिए और ये देखिए जूही फूल भाभी की, मतलब बाल पे जो गजरा वाला लगाते हैं ना, ऐसा ही लगाएंगे शायद। इसको मैं पहन लिया हूँ। तो चले आप लोग देखते रहिए और साथ में रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो देखिए दोस्तों, 5 मिनट में मैंने डेकोरेशन कर दिया भाभी की साड़ी से। कैसे लग रहा है जरूर बताना। हम्म। বিশ্বাস নেই, আমি সবাইকে বিশ্বাস। সিঁদুর কোথায়? সিঁদুর সিঁদুর এইটাই তো আসল। दोस्तों, भाभी की साड़ी से मैंने 5 मिनट में डेकोरेशन किया। कैसे लग रहा है जरूर बताना। और तो अभी समय हो गया रात के 10:40 और भाभी के साथ से अभी आई हूँ पार्लर से। और ये देखिए फ्लावर सब रेडी है। सिंदूर विंदूर जल्दी में अच्छे से डेकोरेशन नहीं कर पाई हूँ। তোমার দেখি তুমি আর ভুরুগুলো এইরকম করে দিয়েছিল, আমি আরো ভুরু করলাম। আমাকে কেমন লাগছে কমেন্ট করতে ভুলবে না। तो इधर भैया भाभी रेडी है केक काटिंग करने के लिए। और हाथ में ज्यादा समय नहीं था तो पीछे का जो डेकोरेशन है ना, भाभी की साड़ी से डेकोरेशन किया हूँ। কেমন লাগছে বলো? ভালো লাগছে। কম সময়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি করে করেছি। এদিকে হচ্ছে বৌদি তো পার্লার থেকে সেজে এসছে, ভাभी तो पार्लर से मेकअप टेकअप करके आई है और भैया तो घर में ही किया है। যা বেটাকে ডাকো। দাঁড়াও ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। হ্যাঁ দেখি। গো তোমাকে সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ পরে এখন না পরে। ওইগুলো তো দেখা যাবে। আমি তো ভিডিও বানাচ্ছি। আমি তো ভিডিও বানাচ্ছি। तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी दोनों फोटो खींच रहे हैं। প্রথমবার না, এটা হচ্ছে তৃতীয়বার হয়ে যাবে। তো কেমন হয়েছে একটু কমেন্টে জানাবে। আর তোমরা সবাই যারা ভিডিওটা দেখছো সবাই আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করবে। তো কেক কাটার পর্বটা কি শুরু হবে? তো ফাইনালি আমরা রেডি হয়ে গেছি। আর এই যে নতুন সাজে বর বউ কেমন লাগছে কমেন্ট করতে ভুলবে না। তো আমার একটু দেরি হয়ে গেছে, আমি দেরি করে ফেলেছি। কারণ হচ্ছে খেয়ে একদম প্রতিমা চলে গেছে পার্লারে আর এই যে সেজে এসছে। আর এখন বাজে রাত্রি 11:10 আর এখন আমরা কেক কাটবো। ঠিক আছে, তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আর কিভাবে কি করতে হয়। যারা ক্যামেরার পাশে আছে তারা সব বলে দিবে, আমরা করছি তোমরা দেখো। ঠিক আছে, প্রথমে কি করবো? মালা বদল। ঠিক আছে। বেটাকে আসতে দাও। বেটাকে ডাকো, উঠেছে কোন দিকে গেল? একটু এই বেটা হ্যালো
हैप्पी एनिवर्सरी दादा बौदी। এটা ছুটবে না, জলে পাপা জলে নিয়ে हैप्पी एनिवर्सरी। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি দিদি ভাই দাদা ভাই। হাতে তুলো। তুমি একটু নাও। দাও সবাই খাই দাও। মাদেরকে দাও, মারা আসো, ওদেরকে ওই পাশে খাওয়া, ওই পাশে কেমন হয়ে আছে দিয়ে আসো। বেটা আয় বাবা। ওকে দাও নি, ও বাবা তোকে मेरे धुआं বোন আর একটু পরে ভাত খেয়ে নেবে। वो खा। কি করবি? বাবা যা যা বাবা, আর দিস না বেকার ঘরটা কেমন। আমি খুলতে পারবো না, বাজে জিনিস আছে চোখে ঢুকে গেছে আমার, চোখটা কানা হয়ে গেছে। তোর মাকে একটু খাই দে। এইটুকু কেক দিয়েছে বলছে। একটু খাবি, আর উঠাতেই আমি পারিনি। ঠিক আছে বাবা ঝুমকার হাতে দিয়েছিল আমার জন্য। দাও হ্যাঁ। আর একটু করিস না, কাদা হয়ে গেছে ঘর। যাও ভাইকে দিয়ে আসো। একটা বাটি নিয়ে আসো, খাওয়া। গাড়িটা না নিয়ে উপরতলাটা তুই খেয়েছিস কেক? সাজিয়ে দিত, ছোট ঘর। আজকে আন্টিকে অনেক সুন্দর লাগছে, অনেকই সুন্দর লাগছে। আর বলার মতো ভাষা নেই আমার কাছে। লাগিয়ে নিয়ে আসছি, এর জন্য সুন্দর লাগছে। আর হচ্ছে নতুন বউয়ের মতন দেখাচ্ছে। এটা হিন্দি চ্যানেল। বড় মাকে কেমন লাগছে किट्टू? কি বলছিলাম? बड़ों के केमन लगছে? दोस्तों सब लोग सज धज के आए हैं, लेकिन मैंने नहीं सजा। मेरे को समय, सब लोग सज धज के आए हैं और मेरे को सजने का समय नहीं मिला, क्योंकि भाभी का पीछे मेरा समय खत्म हो गया। भाभी पार्लर गई थी, भाभी के साथ गई थी, फिर पीछे का डेकोरेशन किया, फिर थोड़ा बहुत खाना वाना जो बनाई थी, इसलिए मेरे को বেশিরভাগ বোনেই রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া, এই যে পেছনে যে সাজটা হয়েছে ওইটাও বোন সাজিয়েছে, ডেকোরেশন করেছে বেলুন টেলুন দিয়ে। অনেক কম সময়ের মধ্যে আমার মানে কি বলবো, আমার সাথে গিয়ে বোন পার্লারে প্রায় আধ ঘন্টা গিয়ে 1.5 ঘন্টার উপরে বসেছিলাম। तो इसलिए मेकअप करने का समय नहीं मिला। और सब থেকে বড় কথা হচ্ছে আজকে মঙ্গলবার, আমি মাছ মাংস কিছু খেতে পারবো না, এই জন্য আমার ইন্টারেস্ট নেই। তাও যে করে দিয়েছে এটাই কথা না। কেকটাইটা সত্যি কে বললো? বাটার স্কচ। হ্যাঁ তাহলে না, বাটার স্কচ এটা নিরামিষ কেক। হ্যাঁ মার কাছে तो भैया और कृष्ण बाबू बोल रहा है कि ये मतलब निरामिष केक है, मतलब वेज केक, इसमें एग नहीं गया है। हर केक में एग दिया जाता है ना, तो इसमें एग नहीं गया है, मतलब मैं खा सकती हूँ। तो चले खाते हैं। और भाभी मेरे लिए खाना रखा है, पूरा जितना खाना बना था घर में सब रख दिया। बोला कि 12 मतलब जब 12 हो जाएगा ना 11টা रात, বেজে गल तो तब खा लेना, क्योंकि 12 बजने के बाद तो सेकंड डे हो जाता है। आज कौन तारीख? 6 इंग्लिश कौन तारीख? इंग्रेजी 6। तो आज है 6 तारीख, तो 12 बज जाएगा जब, तब तो 7 तारीख हो जाएगा, मतलब मैं खा सकती हूँ। तो चले खाना खाते हैं और ब्लॉग का ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक लोग अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और भैया को इधर होना चाहिए था, भैया है नहीं, भैया को भी थोड़ा दिखाती हूँ, रुक जाइए। तो इधर देखिए भैया और सब है, इसी घर में सब है। तो चलो दोस्तों टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इधर भैया और इधर भाभी, टाटा कर।